हेलो एवरीवन समस्त नमस्कार आ गोटे लंग वीडियो आपको स्वागत करुच्ची। आज आम छतु बेड पकाऊँ केमी प्रथम लास्ट पे केमी हूँ देखी चलते ए भाई आमर जड़े देखु स्टार्ट कर सारे मुझे देखा तो भाई की पचार मुझे जानी पचार बुझा आसतु 1300 छणा आमर कटा हो बुढ़िया देखु 100 बेड 100 बेड हम और गोटे बेड 13टा लेखा 100 बेड किंतु भल भाव में मन रखी था यही छण को यही मापर काटे काटला एमती गोटे भाग एमती रखिए 12 घंटा पुणी ओल्टे रखिए 12 घंटा पानी बुड़ेकी तापर काढ़े 24 घंटा तो दीटा एपट सेपट कर 25 घंटा भी चलो आहरी अधिक हेल्ले भी चलो 24 ରୁ 25 घंटा भी 24 घंटा भी चलो जिते अधिक हम न आउ छतु करने कौन कौन आवश्यक देखु सब जिनस आम थुआई यहीटा हूँ चोखड़ आउ मंजी बंधा है थुआई मंजी एटा कौन चोखड़ा एटा कौन ग्रामासिनी एटा हूँ ग्रामासिनी ग्रामासिनी न पहले उई लगे एटा हूँ ग्रामासिनी देखु ग्रामासिनी पकेबार मुख्य कारण हूँ यही छण गुड़ाक जो तले पड़ी थाए तले उई लगिबार संभावना अधिक थाए से ग्रामासिनी दि जाए उई न लगे ग्रामासिनीटा पकड़े तले पिंपुड़ी लगे भल पकेब हाँ से गुड़ा तो पकड़नी उई 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 लगे ना आ छण पका गोटा संपूर्ण पूरा टोटाल पेट गुरांडी है भोक है चोखड़ इटा चोखड़ हाँ देखो सांग मैंने चोखड़ तापर थुआला गोटा को कंप्लीट करा हुआ आपर छण थुआ हुए पुणी से 3टा छण दिधाड़ी है देखु भलसे एटा कंप्लीट करा ता ऊपर पुणी आउ थे थुआला मंजी गोटा को कंप्लीट कर तापर देखो पुणी चोखड़ दियाला पुणी आउ थे तापर छण दिगला देख यहीटा को लेकिन 3 धाड़ी है पुणी आउ थे आ ऊपर मंजी दहब मंजी मंजी देखो मंजी दिया सैला तापर पुणी आउ थे चोखड़ दिहब
ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଛଣ ଥୁଆ ହେଲା। ହଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଏବେ ସରିଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଥୁଆ ହେବ ତା ଉପରେ ମଞ୍ଜି। ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଚୋକଡ଼ ଦିଆହେଲା। 4 ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆ ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଞ୍ଛା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଏ ଗଦାଟା ଶେଷ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଧାଡ଼ି ହେଇଥିଲା, 3 ଲାଗିଲା, 4 3 12। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ। 13ଟା ଛଣ ଗୋଟେ ବିଡ଼ାରେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଥାକ ହେଉଛି 13ଟା। 4ଟା ଲେଖା ଥାକ ହେବ, 3ଟା 4ଟା ଥାକ, ଉପରେ ଗୋଟେ 13ଟା। ଆମର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜରି ଘୋଡ଼ିଆ ବି କାମ ସରିଯାଇଛି। କାମ ସରିଲା। 4 ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ହବ। ତମେ ବସିବ 4 ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ହବ। ନାଇଁ ଏବେ ଭାଇ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, କାମ ସରିଗଲା। ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? 4 ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ହବ। 4 ଦିନ ନହେଲେ 5 ଦିନ 5 ଦିନରେ ଖୋଲା ହେଇକି କ'ଣ ହେବ? ଖୋଲା ହେଇକି ହାୱା ଦିଆ ହବ। ଖାଲି ହାୱା ଦିଆ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା, ତାପରେ ଦିନ ସାରା ଖୋଲା ହେବ। ସଦାବେଳେ ଦିନ ଯାକ ଖୋଲା ହବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘୋଡ଼ିଆ ହବ। 2 ଦିନ 2 ଦିନ ମାନେ କେତେ ଦିନରେ? 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନରୁ 8 ଦିନ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 5 ଦିନ 6 ଦିନ 7 ଦିନ 8 ଦିନ। ତାହେଲେ 3 ଦିନ ପବନ ଦିଆ ହେବ। 8 ଦିନ ଜାମ୍ ଦିଆ ହବ। 8 ଦିନ କ'ଣ ପୁଣି ଜାମ୍ ଦିଆ ହେବ? ପୁଣି ଟାଇଟ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ରେ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ। ତାହେଲେ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? 8 ଦିନ ଟାଇଟ୍ ଜାମ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି 10 ଦିନ ଖୋଲା ହବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 10 ଦିନ ଖୋଲା ହେବ। ପୁଣି ଖୋଲା ହେଇକିରି ଜାମ୍ ଦିଆ ହବ। ପୁଣି ବେଳେ ବେଳକୁ ସବୁଦିନ। ସେଇ କେତେ ଦିନ ଖୋଲା ହେବ? ସବୁଦିନ ଖୋଲା ହବ, ଆଉ ଘୋଡ଼ିଆ ହବନି। ପୁରା ଫଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫଳିବ କେତେ ଦିନରେ? 12 ଦିନରେ ତୋଳା ହବ। 12 ଦିନରେ ଫଳିବ। 12 ଦିନରେ ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିମ୍ବ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଡିମ୍ବ କାଢ଼ିକି ଫୁଟି ଯାଇଥିବ। ତୋଳା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। କାମ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମସରୁମ୍ ଚାଷ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, କେବଳ ଏଇ ବେଡ଼୍ଟା ଅଛି ଘୋଡ଼ିଆ ପାଇଁ। ବୋଲେ ଏଇଟା କଟା ହେବ, ଏ ବେଡ଼୍ଟା ଘୋଡ଼ିଆ ପାଇଁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୋର ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କାମ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।